ପୁଣି ଗ୍ରୁପ ରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ହୃଦୟର ସାଧୁବାଦ ଏବଂ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଜ୍ଞାପନ କରେ। ପ୍ରଭୁ ମହାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସବୁବେଳେ ବୀରର ନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ଥାଏ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ସାକ୍ଷ୍ୟ, ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ, ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶୈତାନ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ମୋତେ ପୁନର୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମୋର ଜୀବନରେ କରିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଦେଇଥିବା ଏ ସୁନ୍ଦର ଅବସର ପାଇଁ ମୁଁ ବୋଧେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ମୋ ସାକ୍ଷ୍ୟ କହିଲା ବେଳକୁ କହିଥିଲି ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲି, ମୋର ଜୀବନ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କି ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ବଢିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାର୍ଗ ଦେଖା ଯାଉନଥିଲା, ଏହିପରି ସମୟରେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କର ବିଷୟରେ ଶୁଣିକି ଯେ ସତରେ ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପ୍ରଭୁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଏ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ 600-700 କିଲୋମିଟର ମୁଁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲି, କିଛି ଗୋଟେ ଦଳ ସହିତ, ଜଣେ କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କର ସହିତ ଯାତ୍ରା କଲା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ର ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ କି ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଆମର ସରଗୁଜା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆସେ, ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ସେଥିରେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ସେଠି ଶୁଣିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଏକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ କ୍ରେଜି ହେଲି, କାହିଁକି ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଜି ପରି ସମୟରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ କରିପାରନ୍ତି, ଏଇଟା ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ଜ୍ଞାତ ନଥିଲି। ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଘରର ପିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବାର ପରେ ବି, ବାଇବେଲ ପଢିବାର ପରେ ବି ଏସବୁ ବିଷୟ କୋଉ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଏଇଟା ମୋର ଧାରଣାର ବାହାରେ ଜିନିଷ। ମାତ୍ର ଏହିପରି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ କଥୋପକଥନ କରୁଥିଲେ, ଏଇଟା ଶୁଣି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଲି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଅମ୍ବିକାପୁର ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ସେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ଗଲୁ। ସେଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଠି ଗଲି, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଇବେଲ ସ୍କୁଲ ଚଲାନ୍ତି। ସେଠି କିଛି ବଡ଼ ବାଇବେଲ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ କି କୌଣସି ବାହାରୁ ଟିଚର୍ସ କି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ପ୍ରକାଶନ ଦିଅନ୍ତି ସେ ସବୁ ବିଷୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପାଖକୁ 2 ଦିନ ପାଇଁ, ଆଉ ସେଇ ବାଇବେଲ ସ୍କୁଲକୁ କେତେଟା ପିଲା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବରଗଡ଼ରୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ 2-3 ଦିନ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ 2-3 ଦିନ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାର ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେଇଠି, ସେମାନେ ମତେ ସେମାନଙ୍କର ସେଠି ପରିଚିତ କଲା ଉତ୍ତାରେ ମୁଁ ବାସ୍ତବରେ ସେ 2-3 ଦିନ ସେଇଠି ରହିବାର ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ କେତେ ମହତ୍ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସକଳ କରନ୍ତି, এই ବିଷୟକୁ ଜ୍ଞାତ ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି, ଯେଉଁ ସାକ୍ଷାତ ମୋର ଜୀବନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଗଢିବାରେ, ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଚାଲିବାରେ, ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ବଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ବୋଲି କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଇ ସ୍ଥାନରେ 2-3 ମାସ ରହିକି ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଜାତ ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ ବାଇବେଲ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇକରି କିଛି ବାକ୍ୟ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ସେ ସମୟରେ ସେମିତି କିଛି ଅନୁଭୂତି ନଥିଲା କି କିଛି ଆଇଡିଆ ନଥିଲା କିପରି ଯିବି, କାହାର ପାଖକୁ ଯିବି, କୋଉ ବାଇବେଲ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବୁ,
किपरि बाइबल ट्रेनिंग निया जाए ए सब चिंता बाहर मोर थिला मात्र तो जो पालक महासंघ पाक जाइए कहली आज्ञा मत कौन से गोटे भल जगह गोटे बाइबल ट्रेनिंग जीवार अच्छी मत साहाय्य कर दिंतु मत बाइबल ट्रेनिंग पठे दिंतु कारण मो प्रभु सेवा करने मत इच्छा करे से मत कहले आशीष बाइबल ट्रेनिंग जीवाटा बहुत उत्तम कथा बाइबल ट्रेनिंग गले निश्चित रूपे ईश्वर वाक्य को आम बहुत भल भाव शिखा जाना एवं ईश्वर सेवार आगामी दिन मान गोटे भिन्न भाव में छिड़ा हेबानी मत बाइबल शिक्षा ग्रहण करवाटा आम मान सहायक हम किंतु मोर जीवन अनुभूति ते कहवाई चाहे जदि प्रभु चरण तले बसिक बाइबल को शिखा इच्छा करवा ताहले सर्वश्रेष्ठ विषय प्रभु शिखाते से समय मत टे आश्चर्य लगुला कहीं से समय मोर से योग्यता नहीं मो नुआरे नुआरे प्रभु को ग्रहण करला परिस्थिति अच्छी मु प्रभु चरण तले बसबे प्रभु शिखेबे एटा मु मते बड़ द्वंद्व पड़ुले किंतु प्रभु का नाम धन्यवाद हो मो जो इच्छा थिला को गोटे बाइबल स्कूल को जीवा जाई पारली नहीं से ही प्रभु दासों सहित गोटे 3-4 मास रहिबा पुणी बाइबल स्कूल रे से पिला केतरा विषय बाइबल रो प्राइमरी विषय सब अध्ययन करोले से सब विषय शिखा प्रभु अनुग्रह कले मुझे बुली जीवार लोक 3 दिन उतारे मु पड़े आसबार कथा मात्र जो दिन आम पहुंचलु से दिन बाइबल स्कूल गोटे क्लास स्टार्ट कले से गोटे सब्जेक्ट 3 दिन पढ़ाइला 4 नंबर दिन से तार एग्जाम कले तो मत से कहले तू तो 3 दिन आसीछु एठी कोन करबु तू 3 दिन एठी बसी जे तापरे 3 दिन पर तमे तमर जगह को जते बेले जीवो सेठी तुम जापर 3 दिन उतार मुझे गोटे बाइबल क्लास अटेंड कली 3 नंबर दिन आसबार किसी गोटे समस्या हबार 4 नंबर दिन मुझे आइबा इच्छा कली 4 नंबर दिन संध्यारे आइला बेल आइबार पूर्व सकाळे से मत कहले आज तो एग्जाम अच्छी गोटे एग्जाम अटेंड कर दे तू तो क्लास करिछु आ मु से एग्जाम को अटेंड कली आ बाइबल स्कूल रो प्रभु अनुग्रह बाइबल स्कूल केते पुराना स्टूडेंट थे समस्त मु फॉलो करथिले तेणुक मत से उत्साहित करथिले प्रभु सेवा निमंते तापरे धीरे धीरे मु मोर जीवन रे प्रभु आह्वान को बुझी पारले 1969 मसीहार शेषांश एवं 2000 मसीहार प्रारंभ रे मु छत्तीसगढ़ रो महासमुंद जिला थिला से को गोटे गाँ को आसिक प्रभु सेवा करवार सुजोग पाई प्रभु नाम धन्यवाद से दिन ठारू आज दिन पर्यंत प्रभु अनेक प्रकार उपत्यका मध्य दे नहीं सेवार अनेक प्रकार अनुभूति मध्य दे प्रभु नहीं से जो आह्वान कले से आह्वान रे से विश्वस्त ही अच्छी केबे छाड़ी नाहंती केबे परित्याग करि नाहंती आर्थिक भाव रे जागतिक भाव रे सांसारिक भाव रे अनेक प्रकार परीक्षार सम्मुखीन होइछु अनेक प्रकार असुविधार सम्मुखीन होइछु अनेक प्रकार कष्टर सम्मुखीन होइछु अनेक प्रकार निंदार सम्मुखीन होइछु अनेक प्रकार ताड़नार सम्मुखीन होइछु मात्र सब विषय प्रभु अनुग्रह प्रकाश करी अछंती एवं से समस्त विषय को अतिक्रम करी एजाए प्रभु सेवा रे छिड़ा ही रहिबा पई प्रभु आमन को अनुग्रह करिसंती वास्तव रे मोर जीवन रे प्रभु करितिबा गोटे गोटे विषय को प्रतिदिन कथा को जदि कहा जाए एमाजी आमे के विश्वास भी करि पारिबा नै जे प्रभु केते आश्चर्य भाव रे कार्य करंती एवरी डेली नीड्स पाई प्रभु आमन को जीवन निमंते चिंता करंती एवरी सिचुएशन रे प्रभु आमन कर पई चिंता करंती मुझे जो प्रारंभिक भाव में प्रभु सेवा बाहरली आपने विश्वास करें एमती गोटे जगह को गली जो जगह ना करेन्ट अच्छी ना घर अच्छी ना कौन अच्छी मत कि ना घर भड़ा भी ना कि ना मात्र मो जो जगह जो प्रभु दास पाखे 2-3 मास रही से पाखे चर्च रे जड़े भाई थे गाँ से गाँ थिला से गाँ को आई रही मत सुजोग मिला तो घरे गोटे 80 वर्षर बुढ़ी माँ पाखे मत रही सुजोग मिला माने वन टाइप मत जत्न नेबार पड़े मात्र से बुढ़ी माँ प्रभु नाम धन्यवाद हो मत बहुत प्रभु सेवार साहाय्य कले मोर सब विषय से दायित्व बुझुते मत से सपोर्ट ना कि नाला से गाँव में मुझे जो रोकली किछि दिन रहिला परे प्रार्थना कला परे प्रार्थना रे टिके बढ़िबा मा काहा को जानि नै काहा को सुसमाचार कहबार अभ्यास नै केवल नीरव रे रही करी घरे बसी केवल मो प्रार्थना करूता
दीर्घ समय से दिन मान प्रार्थना करिवार एवं बाइबल पढ़िबार ही केवल गोटे सेवा थिला। से दीर्घ समय प्रार्थना एवं बाइबल पढ़िबार अभ्यास आज आम को प्रभु सेवा स्थान को आनी कहले किसी अत्युक्ति हेबानी। से दिन मान जो प्रार्थना वृद्धि पाइले से गाँव अराजकता से गाँव में चली विभिन्न प्रकार दुष्टतार कार्य को प्रभु प्रकाश कले। जितेबाला मु कौन करबी मु जानी नहीं प्रभु ये सब जिन प्रकाश करें प्रार्थना कर प्रभु से समस्त जिनस को धीरे 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 बंद करवार भी आरंभ कले। आ प्रभु महान धन्यवाद हो यही प्रकार भाव में गोटे 2-3 वर्ष छत्तीसगढ़ में सेवा कर कौन सी कारणवशत पुणी ओडिशा को फेरबार निमंत प्रभु अनुग्रह कले। निज लोक मध्य निजर लोक मध्य प्रभु सेवा करने हृदय गोटे भावना जात है। प्रारंभ भी कली निज मंडली निज लोक निज परिवार मध्य सेवा करने मात्र प्रभुकर योजना क्रमे प्रभुकर इच्छा क्रमे आम वर्तमान भिन्न स्थान रहीक प्रभु ब्रह्मपुर रहीक प्रभु सेवा करुचु। किंतु मोर जीवन में गोटे विषय आप प्रकाश करने निम्ते चाहे जो प्रभु विश्वस्त अटंती। प्रति प्रभात रे लोक प्रति से चिंता करती से विजय प्रदान करती। परिस्थिति जहाँ भी हो समस्या जहाँ भी हो जदि आम प्रभु सेवा दृढ़ अच्छु स्थिर अच्छु ताहले से केबे छाड़ती नहीं। से लज्जा थिले भी प्रभु आम लज्जा भी गौरवान्वित हुंती आमर अपमान भी प्रभु गौरवान्वित हुंती आमर जीवन में भी प्रभु गौरवान्वित हुंती। तेणुक प्रभु अनुग्रहकारी अटंती। आज जा प्रभु सेवा दृढ़ भाव में छिड़ा होगापी साहाय्य करते पुणी आम सब विषय से मनोयोगी होती मो प्रभु नाम धन्यवाद दिए। पुणी आपण विनती अनुरोध करने निम्ते चाहे आपने जो प्रकार दैनंदिन प्रार्थना करें आहरी यही प्रकार प्रार्थना आम को तोड़ी धरतु जे प्रकार प्रभु संकल्प को पूर्ण कर नाम को आम गौरवान्वित करूँ एवं जो आह्वान आहूत हो से आह्वान योग्य जीवन शेष पर्यंत आम चली पारू। प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। धन्यवाद। थैंक यू आशीष भाई।